For today's video guys, tamilo day may diri ni Sabi guys. Kaya may mga lingaw, pati daghana og mga pilononon guys. So si Sabi diri nagtabang-tabang sa kuog pilok kay iyahang mga sanina pud perting daghana. Yaray na kadaghan guys. Sibi basbas. Ayon ko sibi bilo. Ayo bilo sibi. Bitata. Ayon no samok. Isa na sanina ka tata na. Tatana. Oh, pilo si di short. Pilo Tabang ka short. mama. Okay, very good Sabi boy. Daily kon sibi. Bacon mama. Asa truck. Asa Hemet asa airplane. Amot na asa na, amot na magka-airplane. Namilo na ta dire kay pati daghana na tong pilononon. Oh my god. Ay